بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. لیکن پہلی نشست جو تھی وہ رضی صاحب کا خیال ہے کہ وہ طوالت پکڑ گئی، حالانکہ اس میں وہ جو گفتگو تھی ٹاپکس تھے ایک دو ہی ڈسکس کیتے نا ایسی، لیکن جذبات بہت تھے، اس وجہ سے تو پھیل گئی. اب اس نشست میں جو گفتگو بنتی ہے وہ ایک تو بنتی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے اوپر جو پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، ہر گل دے پھڈا، ہر گل تے پھڈا. اور پھر وہ محسن نقوی صاحب کیا نام ہے اس طرف سے نون لیگ کی طرف سے ان کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا پاکستان ایسا رہتے تسی بھی گل کرنا کہ وہ ایک شروع ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے ایمان عقائد اور پتہ نہیں کتے کتے جا کے وہ پھولنے شروع کر دینے ہیں اینج کر کے ہے کی تے وہ کی. تو ایک اس پہ بات کریں. دوسری کہ ایک انقلابی ہو گئے ہیں پھر ایک باری نواز شریف صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو بتا دیا تھا گجرانوالے کے جلسے میں. انقلاب یہ عارضی ہوگا بٹ صاحب یا یہ کہہ لو کہ کوئی مستقل حل بھی نکلے گا اس کا؟ تو فی الوقت میں محسن نقوی صاحب والے ایشو پہ بات کر لیں. ہاں کر لو. پچھلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب کے بنے تھے کیئر ٹیکر حسن عسکری رضوی صاحب. جی جی اور بنے وہ اسی عمل سے تھے. ہاں ایسے ہی بنے تھے. ٹھیک ہے. اور جو الزام محسن نقوی صاحب پہ لگ رہا ہے وہی پہچان حسن عسکری رضوی صاحب کی بھی تھی. ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن اس پہ اس حوالے سے کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا جس حوالے سے محسن نقوی صاحب کے خلاف ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے ایک قوم کے طور پہ ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اوپر اٹھ جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ جیکٹ جو ہے یہ جیکٹ آپ نے پہن لی ہے تو میں نے اس کی ساری خامیاں گنوانی ہیں اس وقت تک کہ میں واپس نہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں اچھا آئیڈیا تھا. یہ جیکٹ اتنی ہی اچھی ادھر ہے جتنی اچھی ادھر لگے گی. اگر آپ کہیں تو میں ابھی اتار دوں. نہیں بات کرنے جذبات میں نہیں آنا. ہاں جذبات میں نے کہا میں ابھی اتار دوں اگر بھائی کو اتنی اچھی لگ رہی ہے. نہیں یہ کیمرے تو بعد بھی انجی کرنا. بات جذبات شامل نہیں سر، بڑی کیلکولیٹڈ موو تھی. یو آر لوکنگ ہینڈسم ماشاءاللہ. بڑی مہربانی سر. اچھا بات ویسے اس جیکٹ کے ساتھ ایک پیراشوٹ بھی ہوتا ہے نیچے اترنے کے لیے. یار ویسے محسن نقوی کم ہینڈسم نہیں ہے ویسے. ہاں نہیں ہے تو وہ ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے اچھا ان پہ اعتراض کیا مطلب کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا. کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا. عادتاً اعتراض تراشا گیا ہے، ڈھونڈا گیا کہ اور کوئی اعتراض نہیں ہے نا تو چلو پھر ایتھے تھے. کیونکہ آپ کو یاد ਉਹਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ. ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ. अच्छा हाँ, वो चौधरी परवेज लाई की सगी बहन का दामाद है. ठीक है. और चौधरी परवेज लाई साहब के जो एक भांजे हैं उनका वो हमजुल्फ है, यानी चौधरी शुजात के क्या कहते हैं سالک کا सालक. हाँ चौधरी सालक का वो हमजुल्फ है. ठीक है. ਹੁਣ ਸਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ 57 ਹੈ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੋਨਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ. یعنی عمران خان صاحب کو اعتراض نہیں ہے. عمران خان کو اعتراض نہیں ہے اتنا. ٹھیک ہے. اتنا فواد چودھری کا ٹویٹ پڑھ لیں. اچھا فواد چودھری تو یار دیکھیے میری بات سنیں وڈے کوال دی گل کرو, ہم نوان دی وچ نہ لیا کرو. تہاڈی مہربانی. جو بھی ہے مطلب اے ہکا لانا والے نے وچ اے نہ لیاؤ. وڈے کوال دی گل ہو رہی ہے, وڈے سپیکر دی گل کریے, چھوٹے سپیکر نے وچ آنے. تو یہ پرویز لائی صاحب کا معاملہ ہے. ایکچولی ایک خاندان دی لڑائی ہے جن وہ مذہب دا رنگ دے کے مسلک دا رنگ دے کے لیانا چاہ رہے نے. اور انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب حسن عسکری رضوی صاحب جو ہیں استاد محترم وہ بھی ٹھیک ہے انہی عقائد کے ساتھ ہیں اور وہ ان کا حق ہے جن سے جو مرضی قائد کو رکھے. پی ٹی آئی سے آئے تھے لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان کی جو نامینیشن ہے وہ جیل روڈ دے موجود ایک سفارت خانے لو, اسی لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو میں ایکچولی یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو معاملہ چلا ہے وہ مسلم لیگ نون نو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے میاں نواز شریف کو. اچھا جی پھر ایک بار. ہاں جی. اچھا جو سجاد میر صاحب ہیں, ساجد میر صاحب ہیں سینٹر, ساری زندگی میاں نواز شریف درتے ہی ہوا تو وہ سینٹر بنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ان کی پارٹی کا ایک صوبائی عہدیدار جو ہے وہ یہ نیشنل میڈیا کو یہ منافرت پر مبنی
وہ भेज रहा है पैगाम मजहबी लिख के मुनाफरत। हाँ जी तो सर मियां नवाज शरीफ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੋਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ सेंटर बन जाना है हाँ। तो रोके ना मियां नवाज शरीफ तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी मियां साहब पर आती है। सही है। साहब ने अपने आप को रोक के रखा हुआ है भाई। अच्छा देखिए हाँ, वो गल कर रहे एक हैं। बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मेरी इत्तला के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब की नॉमिनेशन मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हो सकती है, लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी भी उनके लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं जी। और पुराना, ठीक है, ओके मैं अच्छा मैं उन्हें समझता हूँ कि वो इतने ही अहल या नाअहल हैं जितना कोई दूसरा बंदा इस मुल्क में जो इक़्तिदार में होता है। उनकी शफाफियत जो है उस पर काफ़ी धब्बे हो सकते हैं, लेकिन ये जो नुक्ता उठाया जा रहा है, गौहर भट्ट तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, अब ज़मीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा। हमने अर्ज़ की थी कि इस मुल्क के दस्तूर में अकीदे की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाए। आपको याद होगा कि जब 1973 का आइन बना तो उसमें मुस्लिम होने की शर्त सिर्फ सदर के लिए थी। फिर ज़ियाउल हक पे भी उंगलियां उठी, फिर वो 8वीं तरमीम में वज़ीर आज़म कर दिया गया। पाकिस्तान का कौन सा वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी से लेके जिसे जो है वो अपने अकीदे की गवाहियाँ ना देनी पड़ी हों, मुझे तो मैं उस पे ही मैं वो बात वहाँ तक पहुँची ना, इसलिए कि जब ये किस्सा शुरू हो जाता है फिर ये रुकता नहीं। मुझे इस बात पे सख्त एतराज़ है, मैं पूरी एहतियात के साथ इस पर राय दूँगा। एक हमारे कहना चाहिए कि एक बैरूनी मुल्क की तरफ से जब ये जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती का मामला सामने आया था तो यही नुक्ता उठाया गया था, उनको वजाहत दी गई कि ये सैयद हैं, अहले तशय्यो नहीं है। एज ए पाकिस्तानी इट वाज एन इंसल्ट फॉर मी, बिकॉज फॉर मी every अहले तशय्यो and अहले तसन्नुन is as much of a Pakistani as any other faith। पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, ना हम सेक्टेरियन स्टेट हैं। हमारे अंदर जो इंक्लूजन पाई जाती है ये उसकी जो है वो जड़ें काट के रख देगी। हम तो लड़ते हैं इस बात के लिए कि पाकिस्तान के दस्तूर में नॉन मुस्लिम के लिए भी जो डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है उसको निकालो। ये हमारी कौमी यकजहती के लिए नुकसान दे। मुझे पता है कुछ भाइयों को इस पर एतराज़ होगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़ बयान कर रहा हूँ। हमें बताना चाहिए था उन्हें कि जनाब ये आप हमारे मुल्क के बारे में नहीं ये बात कर सकते। हमारे मुल्क का पैसे मांगेंगे फिर वो पूछेंगे ये बात देखिए, मेरी बात सुने, जब आप इस बात को इतना फैलाएंगे ना तो बात पहुंचेगी तेरी जवानी तक, तो वो पायन कमजोर है। वो जवानी जो है नहीं सर नहीं, आप मांगने वाला जो है वो गधा है, चाहे इसको सदका मांगे या खराज, कोई माने या ना माने, मीरो सुल्तान सब गधा। पायन तुसी पैसे मंगदे हो ना करो। अजे भी ਤੁਹਾਡਾ प्राइम मिनिस्टर जा कह रहे आका दियो, मेरी अर्ज सुन लीजिए, वो जिस जवानी का आप जिक्र कर रहे हैं वो जवानी वो थी जिसने पैनी बाय पैनी अफगान जहाज में पैसे मांगना शुरू किए थे। सऊदी अरब वालों के पास उससे पहले होता क्या था? 1972 में वो हमारे दादू और ये शेखुपुरा। अब मेरी बात सुन लीजिए, हम इस जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, हम इस दलदल से नहीं निकल सकेंगे। हम इस दलदल से नहीं निकल सकेंगे इफ़ वी डू नॉट बिल्ड अवर नेशन। और नेशन जो है वो इक्वालिटी की बुनियाद पे हो। नहीं देखें, बात ये है सर, बात और सुन लो गल, नहीं आप देखें, मेरी मर्जी है, मैं असूली बात करूंगा। नहीं वो इसलिए कि मैं एक नाइंसाफी की निशानदेही क्यों ना करूं? नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब पे कोई और इतराज करना तो करो, उनके अकीदे के बारे में बात करने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। वो बाकी रहेगी बात वो दूसरी सर, वो फिर जड़ा ना वो फिर सानू आप स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन आज भी आप हम ज़िया
صاحب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, اینو یہی ہے. کچھ چیزوں کو ہم ضیاء صاحب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جب عقیدوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, جیسے آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں. تو آج بھی جو ہماری قومی اسمبلی میں لیجسلیشن ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ ہم بیسک جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دیں, لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا, دوائیاں نہیں مل رہی, انستھیزیا نہیں مل سا, جس کی وجہ سے ہاسپٹلس بند ہو رہے ہیں, وہ آپریشن نہیں ہو سکتے, اور ہم جو عقائد کی بنیاد پہ لیجسلیشن ابھی کل ہوئی ہے اسمبلی, 2 دن پہلے ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل تشیعوں کے لیے آپ بات کر رہے ہیں, نہیں کر رہے نا, ہم ہماری آج کی قومی اسمبلی کر رہی ہے, ہم اچھا چلے مخالفت ہی کر رہے ہیں. ضیاء صاحب کی مخالفت کرتے ہیں, آج کی اسمبلی ہم تو کیپٹن صفدر کی بھی مخالفت کرتے ہیں جس نے قومی اسمبلی کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے جو ہے فرقہ وارانہ نعرے لگائے. اچھا بہرحال یہ آج کی اسمبلی ہے جس میں ضیاء صاحب بھی اور پی ٹی آئی بھی نہیں. اور یار وہ اسی دی گل کر رہے ہیں, اسی کی بات کر رہے ہیں. اینی گوڑی گفتگو ہو گئی. تھوڑا سا میرا اس پہ مختلف رائے ہے, تسی پتلی کرو تھوڑی جی پتلی کر دیں, یہ عقائد و کوئی ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں ذرا. یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ مسلم لیگ نون نے ان کو صرف پورے پنجاب میں 3 بندے ملے تھے اور ایک بندہ نہ کر گیا احسن بون صاحب, تو ان کو وہ تیسرا نام انہوں نے ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ تیسرا بندہ کوئی اور ہی نہیں ہو سکتا. 3 نام دینے تھے, یہ تو چوائس ہے نا ان کی. نہیں 3 نام دینے تھے نا, 4 نہیں دے سکتے نا, 3 دینے تھے سر, شرط نہیں ہے, ایک بھی دے سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 3 ہے. تو اچھا 3 دے سکتے تھے. اچھا وہ تینوں بندے جڑے لبے پائی جان, اب میرے دوست سارے مجھ سے اب اختلاف کریں گے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ویل نون میڈیا پرسن ہیں, اونر ہے میڈیا کے, ان کے تعلقات, ان کی انکلینیشنز جو ہیں وہ میڈیا کے تواسط سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز, انہوں نے جو دوسرا نام جو دیا وہاں پہ آج چیمہ صاحب کا, وہ پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہے. اچھا وہ پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشلسٹ ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یار کوئی سیمبلنس آف انڈیپینڈنس رکھ کے مد نظر آپ نام دے سکتے تھے, پریکٹیکل بات کریں, جس پہ اتنی تشویش نہ ہوتی. انسانی رویوں کے بالکل الٹ بات کر رہے ہیں آپ. نہیں انسانی نہیں, یہ سیاسی رویوں کی تو آپ بات کر سکتے ہیں. میں انسانی رویے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ سیاست کی بات ہے نا, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, ایک سیاسی عمل ہے. سیاسی تو اس سے زیادہ خطرناک ہو جائے اس کے اندر ہم نے معیارات جو بنائے ہوئے نا سر, میں اچھا ہم نے جو معیارات بنائے ہوئے نا صادق اور امین کے, ہم نے معیارات بنائے ہوئے غیر جانبداری کے. کوئی بھی شخص چاہے وہ کہتے ہیں اس دور میں جو فرشتے اتارے جائیں وہ بھی کافر کہہ کے مارے جائیں. پتہ نہیں اندہ کوئی ہے, چلو آ گیا سر, غلطی ہوگی. جو غیر جانبداری کی بات ہے نا, سچ بولے تو مارے جاتے, ہاں سچ بولے تو مارے جائیں, اس طرح غیر جانبداری جس طرح کی توقع کی جاتی ہے کسی میں نہیں ہوتی. محسن نقوی پر آج اعتراض کرنے والوں کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ محسن نقوی جرنلسٹ ہے. یہ اعتراض ہوتا تو شاید ہم کھڑے ہوتے کہ صحافیوں کو نہیں لینا. فاضل حسین صاحب سے ہم نے تنقید کی, لیکن فاضل حسین صاحب کو ایز اے جرنلسٹ اگر وہ چلے گئے, ٹھیک ہے, آپ نے سیاست جا کے اڈاپٹ کر لیا, آپ کر لیں. اگر محسن نقوی صاحب نجم سیٹھی صاحب کی طرح صحافی بھی ہوں اور سیاستدان بھی ہوں, پھر ہم تنقید کریں گے. کبھی چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوں, لیکن اگر کچھ ہوں, کبھی وہ کچھ ہوں. اگر محسن نقوی صاحب ایک نگران سیٹ اپ کے لیے, نہ کریں, ہمارے کچھ دوست وزیر بھی بن سکتے ہیں. اچھا محسن نقوی صاحب جو ہیں, اچھا جی نور اللہ صاحب کا نام جا چکا ہے, اچھا وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے. اچھا چلو ٹھیک ہے سر, مبارک ہے سر. تم سر وہ کم جڑا انہیں کبھی کرنا ہی نہیں. اچھا ایکسائز سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے, محسن نقوی صاحب سے زیادہ بندہ جن کے سب کے ساتھ تعلقات ہوں کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں. محسن نقوی صاحب چودھری خاندان کے داماد ہیں. محسن نقوی صاحب آصف زرداری صاحب کے برخوردار ہیں. محسن نقوی صاحب کے نواز شریف خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں. محسن نقوی کے ساتھ کے پی ٹی آئی کے اندر تعلقات ہیں, اچھے تعلقات ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. بات یہ ہے کہ نام ادھر سے آ گیا ہے, تو لہذا اعتراض نکالا گیا ہے کہ یہ فلاں اسکول فرقے کا آدمی ہے. یہ پرویز بھائی نے نکلوایا یار نام. ہاں, تو یہ اور اس نے نام نہیں نکلوا سکتے. اچھا وہ اعتراض کر رہے ہیں جو خود حاضر سروسز بندے دے رہے ہیں, ڈیول نیشنل دے رہے ہیں. یار اعتراض کی جتنے بھی نام ہے نا معذرت کے ساتھ, پہلے تو محسن نقوی صاحب کے عقیدے سے کسی کو تکلیف نہیں تھی, جو تکلیف ابھی سامنے آئی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس وجہ سے محسن جتنے بھی نام آئے ہیں, آخری جملہ بس, جتنے بھی نام آئے ہیں, صرف میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جتنے بھی نام آئے ہیں ان میں اگر کوئی قابل قبول ہے تو محسن نقوی ہے, باوجود متنازع ہونے کے. سب سے بہتر قابل قبول وہ شخصیت ہے.
दूसरी बात यह है कि देखिए डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब दुनिया टीवी पे बैठ के पीटीआई का तड़ा कुटते, उदों भी कुटते होंगे वो सन। तब कुटते थे, फिर वो चीफ मिनिस्टर नामजद हुए, फिर जब वो वहां से चीफ मिनिस्टरशिप से हटे केयर टेकर से, फिर उन्होंने बैठ के अगले दिन तो फिर तड़ा कुटना शुरू कर देता। तनख्वाह उन्होंने इजाफा करवा ली कि मैं उन एक्स केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हाँ, उन्होंने तनख्वाह के अंदर इजाफा कर लिया, अल्लाह ताला उनको और दे। म्यार तो नहीं है ना कि माजी के अंदर जो कुछ हुआ है उसको हम मिसाल बना के अगला काम भी हम वही करें। भाई नहीं 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 नहीं, अच्छा अब हमने नया गंद करना। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ना वो पहले का बात ये है कि अगर आप ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਕੋਈ अगर ਚਪੇੜ ਹੈ। नहीं 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 नवाज शरीफ का तजुर्बा दूजा सी इमरान खान का दूजा एक ही गल आप कुछ कह रहे थे? मोहसिन नकवी बड़ा रीजनेबल और सूटेबल कैंडिडेट है और मेरा ख्याल है उसमें मोहसिन नकवी साहब तो उनसे के बाद जाइए। अगला अगला लंदन चलते हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन कहा में है- नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा कि जी कि देखे कि बात ये है, मैंने तो बता दिया था कि पाकिस्तान का मसला क्या है, मैंने जिम्मेदार भी बता दिए थे, प्रॉब्लम भी बता दी थी। शुनीद है। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि जी कि उन्होंने कोई 4 जर्नैल टारगेट करने हैं और उन्होंने एक जज को टारगेट करना है, एक फार्मर जज को, और उन्होंने कहना है इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अच्छा, ये सर जनरल फैज़, जनरल शुजा पाशा, जनरल बाजवा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और साकिब निसार साहब, ये अच्छा वो अब मेरा थीसिस इस पे है कि वो आके भरा तो टारगेट नहीं ना कर सकते कि बड़ा नलायक निकले यार, मैं तो इन्हों क्या सी कि जाके हुकूमत साहब जी अच्छा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ फिर हाँ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਰਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਡਿਸੋਨ, ਉਹ ਆਣ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਆਏ, अच्छा ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, अच्छा ये फिर पार्टी टूट जाएगी? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ही नहीं। नहीं ये फ्रॉडबाजी है, ये पार्टी टूटेगी। यही उन्होंने अपनी सियासत है घुमानी है, पार्टी नहीं टूटेगी। पार्टी नहीं टूटेगी। इसकी वजह ये है कि जो बात ये फरमा रहे हैं, मैं आपको इशारा ही दे सकता हूँ कि जो परसों मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, उसमें जिन अहबाब को मदऊ किया गया, कंपोजिशन ऑफ द मीटिंग टेल्स एवरीथिंग। मैं नाम नहीं देता, नहीं मैं लो ना, मैं नहीं देता हूँ। राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद को कुछ 10 महीने की हाइबरनेशन के बाद मंजर पर लाया गया है। नहीं ये तो जवेद लतीफ़ भी से तो जावेद लतीफ़ उसी लाइन ऑफ स्कूल ऑफ थॉट वही है ना। इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ इस बात को जानते हैं कि उनकी जमात के अंदर जो धारे हैं उसमें से उनके नुक्ता नज़र से अलाइन करने वाला दड़ा नहीं। फिर सवाल तो ये है कि कौम के साथ फिर एक दफा ड्रामेबाजी होगी। नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं। क्यों? भाई मेरी ड्रामेबाजी होगी। ये पहले भी करते रहे। एक चेहरा ऑफ होता है, दूसरा ऑन होता है। मुस्लिम लीग नून मफाहमती ग्रुप, मुस्लिम लीग नून मज़ाहमती की बात ग्रुप नहीं। नहीं सर हाँ, तो सुने, ये नवाज शरीफ को अब उसकी जरूरत मेरी है। गाल एक मिनट सुनो। मेरा ये कहना है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात इस कौम को तब माननी चाहिए जो भरा ਨੂੰ पार्टी चो बाहर कढ़न। क्यों और नहीं अच्छा और किस जुर्म में और डिसोन करना क्या होता अच्छा है? नहीं नहीं डिसोन क्या करना होता है? मौका आने दें जिस तरह के अमाल हैं सलमान शहबाज सर जब डिसऑन करना है बकौल रजी साहब के और बकौल आपके भी, ये तो मुनाफकत है ना कि जनाब के हुण मौका है वोट को इज्जत दो, हुण मौका है जो बाजवे को इज्जत दो। सलमान शहबाज ने एक धड़ा है खिदमत को इज्जत दो और एक धड़ा है वोट को इज्जत दो। तो नहीं तो दोनों को फिर नवाज शरीफ साहब फिर चला रहे अगर हैं वो ना, डिसऑन ड्राइवर तो नवाज करते शरीफ हैं कि जी के खिदमत को इज्जत दो होने वाले जो हैं वो 2 नंबरी है, बैन के पीछे नहीं था जो कि वो थे, उनकी वैसे माफ जो कि वो थे। जो आप फरमा रहे हैं उनकी पार्टी अगर इतनी है तो इतनी नहीं सर वो नहीं तो फिर नवाज भूखन शरीफ साहब कमाल तरीके के साथ दोनों को चलाएंगे। चलाएंगे सर जो आप बात कर रहे हैं सलमान शहबाज वाली, सलमान शहबाज ने उसको टारगेट किया है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत और नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने टारगेट किया है मिफ्ता इस्माइल को। उन्होंने कहा है जोकर थे से पहले वाले बाजवा साहब थे आदमी सनी यार वजीर खजाना। तो सर शरीफ फैमिली जो है वो उनको राइट है अपनी पॉलिटिक्स करने का। हम उसको जो वो सियासत करते हैं जिस तरह की पाकिस्तान में राइज है, वो जब उनको ज़रूरत पड़ती है कि हमने डील करना है, हमने मुज़ाकरात करने हैं, पॉलिटिकल डील की बात कर रहा हूँ मैं, हमने मफाहमत के साथ जाना है, तो शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो जाते हैं।
ورنہ بلاول بھٹو زرداری 10 مہینے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اتحاد بنائے شہباز شریف ملاقات ہی نہیں کر رہے تھے. جس دن ضرورت تھی اتحاد کرنے ملاقات ہو گئی تھی. تو سر یہ نواز شریف صاحب اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب ڈسون کریں گے تو بائی ڈیزائن کریں گے. اچھا اس میں جو 4 جرنیلوں کے حوالے سے ایک جو بات سے آپ نے بات کی تھی اور میں نے نہیں کہا اچھا میں نے نہیں کہا کہ پارٹی سے نکال نہیں وہ انہوں نے کہا ہے اگر میں کیا میں کہا پھر کڈن گے میں تو سوال کی تھا یہ کیوں نکالے میں کہا تھا کیوں نکالے یہ وہی شہباز شریف ہیں جو نواز شریف کے جلوس کا استقبال کے لیے جلوس لے کے نکلے تھے اور انہیں ایئرپورٹ کا راستہ نہیں ملا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد بھی وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ یار تسی شہباز شریف کی گل کری جا رہے ہو بار بار. اصل کلپریٹ تو میاں نواز شریف صاحب ہیں. اور جدو کہندے نے کہ جی کہ ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, بعد دے وچ بھول ہی جاندے نے ووٹ کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. اور کیوں سر باجوہ صاحب کو کس نے ووٹ ڈالا تھا کتنا ڈیفینڈ آپ ایکسٹینڈ اور ایکسٹینڈ جی, اور وہ اس لیے ڈالا کہ جناب لینڈ سیدھی ہو جائے ساڈی. نہیں اچھا چلیں اون دے وزن پوے کدے پیا نا پھر لڑائی پئی نا. اچھا اس پاس لے کے جانا تے لے یہ جو 4-5 جرنیلوں کی بات کر رہے ہیں آپ, اب اگر میاں صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح کی باتیں انہوں نے پہلے بھی گجرانوالہ جلسے میں کر دی تھی, اس کے بعد پھر بول گئے, پھر وہ باجوہ صاحب کو ووٹ دیا. اچھا یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ یہی ہے. پہلے ایک چھوٹا سا اس کے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کہہ دوں, وہ باجوہ صاحب کے خلاف بہت شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, سازش کی, سارا کچھ کیا. ان کی پارٹی کا ہر لیڈر کرتا ہے. اور فیض صاحب کی بیٹی کی شادی تھی, باجوہ صاحب وہاں موجود تھے, تمام پارٹی لیڈر وہاں گئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, ان کے خلاف وہاں کھڑے ہو کے احتجاج کرتے. نواز پی ٹی آئی والے نواز شریف کے گھر کے باہر جا کے شادی میں فیض نہیں وہ ایک آدمی ملا تھا نا, مطلب اس کے ساتھ جا کے مل جو رہے ہیں. اچھا نواز شریف کے گھر تو لنڈن پہنچ جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, باجوہ صاحب کہاں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے احتجاج کر لیں اگر ان سے کرنا ہے تو. اور جو میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, کوئی نہیں کر رہا نا, کوئی نہیں کرتا. اسی طرح نون لیگ والے کون سا احتجاج اسی طرح نون لیگ والے بھی, جو نون لیگ میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے, اگر ان کے خلاف, تو جلسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کو جلسے جلوس کر کے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حکومت کا مطلب یہ ہے کہ تمام اتھارٹیز, تمام ادارے ان کے انڈر ہیں, اس میں کارروائی کریں ان کے خلاف. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا, کیسز بنائے اور انہیں جیل میں ڈال دیں پکڑ کے, ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. اگر شہباز شریف کو ڈسون کرنا ہے. اچھا اسی طرح مریم بی بی کے حوالے سے بھی, اچھا نہیں کیوں کریں, یہ وہ نواز شریف ہے جو بھائی میری ایک رضی صاحب ان کو تجویز دے رہے ہیں. نہیں. اچھا نہیں بات ہوئی سن لو گل ڈسٹنس کریں گے, ڈسون نہیں. سر کس طرح کر سکتے ہیں؟ اچھا اس سے زیادہ فراڈ بازی ہے نا یار. کتنا ڈسٹنس کریں گے سر سر؟ اتنی دیانت سے تو کام لینا چاہیے ہمیں. جہاز صاحب کتنا, ایک منٹ ان کے ڈسٹنس پہ بتا دوں سر سنو گل یہ ہے کہ انہیں کیا کہ یار وضو تو بغیر نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کئی باری پڑھی. ہاں بس ٹھیک ہے. جہاز صاحب جو کہہ رہے ہیں ڈسٹنس کریں گے, شہباز شریف لاہور بیٹھے ہیں, میاں صاحب لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنا ڈسٹنس آپ چاہتے ہیں؟ کمال ہو گیا. تو اتنا ڈسٹنس تو انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا اگر بات کاروائی جو اب یہ آ رہا ہے کہ مریم بی بی آ کے ان کے خلاف اس طرح سے کوئی کیمپین چلائیں گی, یہ نہیں ان جرنیلوں کے خلاف, تو یہ سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی بات لگتی ہے. شہباز شریف سمیت پوری کابینہ کو میاں صاحب لنڈن بلا لیتے ہیں کوئی بھی ڈیسیژن کرنے کے لیے. میرے پاس اصل پوائنٹ ہے, 2 منٹ, 1 منٹ دیں, 1 منٹ. میں سر جو بات کر رہے ہیں نا, تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جب باجوہ صاحب نے نیوٹرل جانور عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب پر یہ الزامات لگانا شروع کر دیے تھے, تو کیا مریم نواز صاحب نے ڈیفینڈ نہیں کیا؟ نہیں انہوں نے فوج کو کیا تھا. نہیں سر باجوہ صاحب نہیں سر سن لو, میں جو مریم کی بات ہے نا سر, مریم نے فوج کو ڈیفینڈ کیا تھا جو ہم نے بھی کیا تھا. نہیں لیکن ان کی عاطف صاحب جو ہیں ان کی سوشل میڈیا کے وہ سر وہ چھٹ میں وہ سارا ہوتے پتہ نہیں کون کدے نال ہے کون کدے نال نہیں. اچھا ایک خاص وقت آیا تھا جب مریم نواز صاحبہ نے باجوہ صاحب کا نام لینا چھوڑ دیا تھا اور اکیلے فیض حمید صاحب کا نام لیتی تھی. ہاں جی, تو باجوہ صاحب کو وہ تو اسٹریٹجی. اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ جو انفارمیشن ہے کچھ وہ زمینی حقائق سے برعکس ہے. اگر آپ کل نواز شریف صاحب کی گفتگو آپ نے لندن میں سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے حکومت اس لیے لی تھی کہ عمران خان صاحب نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا, ہم نے ملک بچانے کے لیے حکومت لی تھی اور ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ عوام کو حقائق بتائیں گے اور اس ملک کو بچائیں گے, یہ بھی میری ذمہ داری ہے. انہوں نے یار حقائق بتانے سے کچھ نہیں ہوتا. سن لو گل آرگومنٹ سن لینا. میں شہباز شریف صاحب او یار میں وچ بول کوئی جسارت کر سکنا جناب؟ نہیں فی الحال میں پھر کرنی یار.
यार हैगी गल नहीं आप मेरे पास माइक है, मैं सिर्फ लुकमा तो यार देने दी इजाजत दो ना। बात ये है कि ये कौम को हकायका नहीं पता और कितनी बारी दसने ने, इन्हां दे पर्चे कराओ आर्टिकल 6। ये आर्गुमेंट नहीं है वो, नहीं आर्टिकल 6 कराओ, आपकी हुकूमत है, आप आके भरा नूं डिसोर्स कर रहे हैं तो कोई गल नहीं, फिर की है, फिर कीमत तो देनी पड़ेगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो पॉइंट मेक करना चाह रहा है करो जी, करो ना जी। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड किया, वहां पे गवर्नमेंट लेने को डिफेंड किया, बड़ा रौला पे है भाईजान कि गवर्नमेंट क्यों लेती सी, एक चीज। अब दूसरी चीज ये है कि भूल गई है मनु दूसरी चीज भूल गई यार, इन्ना तुसी रौला WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। नहीं मैं उन मनु कोशिश कर रहा ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ सर देखो मियाँ साहब वापस आके ये तो नहीं कह सकते कि मैं महंगाई के खिलाफ आया हूँ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ठीक है, नहीं कह सकते ना। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ हाँ जी, बड़े महंगे बिजली प्लांट लाए ने भाई ना, इस तरह ना करो, ठीक है। अच्छा सुन लो ना गल यार, ਹੁਣ ਮੇਰੀ $6 ਤੋਂ $40 LNG ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ LNG ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। $40 ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਬਕੋ ਕੈਪਕੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੇ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਨੇ, ਮੁਆਹਦੇ ਕੱਲ ਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੱਜ ਸੀ 5 ਰੁਕਣੀ ਬੈਂਚ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਹਕਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹਬਕੋ ਪੈਪਕੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। This was ਬੱਚਾ ਆਫ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਈਪੀਪੀਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਆਈਪੀਪੀਸ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ, ਆਈਪੀਪੀਸ ਹਬਕੋ ਪੈਪਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ यार। सर मैं कह रहा यार कम ऑन यार, सर ठीक कह रहा है, लेकिन बात ये है अब कि आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ उस तरफ आप नहीं आने दे रहे ना। हाँ जी, आओ जो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब वापस आके इमरान खान का मुकाबला करना है ना, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ। यस वरना किवें करेंगे? आप ये तो कह नहीं सकते कि भाईजान ये महंगाई है और ये महंगाई शहबाज शरीफ की वजह से नहीं है। लोग नहीं मानते इस गल नूं, मैं लोग इस आर्गूमेंट को नहीं मानते। ओके ये वोट को इज्जत दो वाली ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਟੂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन ठीक, एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और एक क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट है वे सर कि वो पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं ना, ठीक है ना, उन्होंने बरतानी की सियासत नहीं करनी, रहायश होते रखी है, सियासत पाकिस्तान की करनी है। बल्कि पाकिस्तान में किसी ने कहा सी ना कि कारकुन लंदन आ जाए हम वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ पाकिस्तान जड़ा ना कारकुन नहीं किया सी, कारकुन नहीं कर रहे सी, कारकुन पहुंचे नहीं पहुंचे, शेख रशीद पहुंच गए। वो डिग्गिया भी पिया उथे। मैं कह रहा कि जो है जड़ा ना स्लिप हो गया, पानी वाली अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ज़मीनी हकायक के मुताबिक पॉलिटिक्स की है हमेशा भाई, ठीक है। ये जो असूली सियासत है ना, जिसकी आप बात करते हैं, जिसकी ये बात करता है, जिसकी ये बात करता है, जिसकी मैं हमायती रहा हूँ एक वक्त तक, ठीक है, वो पाकिस्तान में रहकर होती है ना, जो लोग करते हैं फिर खानदान दे विचों एक मुंडा बचदा है ते एक बुढ़ी बचदी जिहड़ी पाकिस्तान तो बाहर जिंदा रह सकदी, ठीक है। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਪॉलिटिक्स ਕੀਤੀ ਹੈ और उन्होंने बिल्कुल ठीक ਕੀਤਾ। चलो पाकिस्तान में इसी तरह से होती है। आप जिन्हों किसी को शौक है तो वो असूल की सियासत बड़ी बड़ी गल है यार असूल की सियासत की बात नहीं, आप असूल की सियासत नहीं कर सकते। ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਤੀ ਨਾ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह
दो दफा कीमत ਦਿੱਤੀ ਹੈ। भट्ट साहब जो कह रहे हैं ना जी ये वोट को इज्जत दो वाला ਬਿਆਨੀਆ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ भी हो सकता है पैन देखो ये नवाज शरीफ साहब की ये कंपल्शन है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उन्होंने बनाना है और उसके अंदर बाजवा साहब को उन्होंने रगेदना है फैज साहब को मैं उन्होंने सिर्फ कह रहा रगेदना है 100 दफा रगे दे मेरा इसलिए मुद्दा ये उसकी है वजूहात ये कि है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ कानूनी कार्रवाई करन वो तो पहले उन्होंने करने की कोशिश की ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ मुझे नजर आ रही है मैं मेरा पहले वोट भी पक्का कहता नवाज था- शरीफ ਨੂੰ। वो उसके बगैर मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि वो क्यों आओ, क्यों आओ, आप आओ। देखें तुसी नवाज अच्छो नहीं शरीफ आ सकते। साहब की जो लीगल यहाँ पे प्रॉब्लम है वो उनके केसेस के हवाले से है वो क्वालिफाइड नहीं है और कल राना सनाउल्लाह साहब ने वहाँ पे नारा लगाया है कि मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के कैंडिडेट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं ये कहा है उन्होंने राना सनाउल्लाह ने उसके लिए होना भी जरूरी है चाहिए, कोई बड़ी बात कि नहीं। एक कि ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਗੇਦਨ ਫਿਰ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਸਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ ਸਾਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ प्रेशर डालना तो गैर कानूनी बात है। नहीं नहीं ऐतकी पाना है सर नहीं पाया सियासी नहीं बात पाया कर रहे और भाईजान नहीं पाया कोर्ट में प्रेशर नहीं पाया ਉਹ ਸਰ अभी ਮੈਂ नहीं डाला, ਮੇਰੀ अभी नहीं ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ डाला। ਸੁਣੋ ਸਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਨਾ नहीं लिया उन्होंने नाम साकिब निसार साहब के ऊपर सवाल हुआ मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने पूछा जी कि जो आपने बाजवा और फैज हमीद साहब के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा जी मैंने गुजरांवाला जलसे में बता नाम दिया लिया था इन्होंने नाम नहीं लिया नवाज शरीफ साकिब निसार ਦਾ ਪਹਿਲੇ गुजरांवाला ਵਾਰ में लिया हुआ है ना लेकिन अब नहीं लिया साकिब साकिब निसार निसार पहले के भी कई ऊपर बार सवाल हुआ कि जी साकिब निसार साहब भी शामिल हैं इस साजिश में तो उन्होंने जवाब दिए बगैर गड्डी का बुआ खोला और बीच में बैठ के ओ यार, चले ना, गए ना, नहीं पसंद नहीं फैसल फैसल साहब अच्छा फैसल लेकिन साहब। मैं आपको बता रहा हूं कि ठीक है ये एक नेसेसिटी है उनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की क्योंकि वो लीगल प्रॉब्लम्स जो है वो भी उससे सॉल्व होनी दूसरी बात ये है वो शहबाज शरीफ साहब वाली मैं बात कर रहा था अगर आप इजाजत दें तो मैं कर लूं सर अगर नहीं डिफेंड करेंगे तो पार्टी ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ दो चीजें मुख्तसरन ਬਾ ਮੁਕਾਈਏ हाँ मुका रहे हैं सर बाजवा साहब और फैज हमीद साहब की मेरा ख्याल है उन्होंने कभी ऑडियो लीक नहीं की साकिब निसार की कर चुके हुए हैं एक बार नहीं कई बार साकिब निसार के ऊपर तो जो रगेदा है इन्होंने दूसरी चीज़ मैंने यहीं पर बैठ कर कहा था कि मुझे जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होती नजर आ रही है होनी भी चाहिए, कई बार होनी तो भी होगी बाजवा साहब नहीं यार बाजवा साहब कहाँ जाके बैठते नहीं मैंने बचाओ हेलो ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੀ और बाजवा साहब कल्ले नहीं होने नाल फैज हमीद साहब ने ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਾ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ 30 ਸਮੇਤ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ I agree with Bhatt साहब ਜੇ ਕहेंगे वो जाके जी कि ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਲਾਤ का जबर भी मेरा होता है आर्गूमेंट हालात का जबर और उनका इदारा उनको डिफेंड नहीं कर रहा ਬਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਟਰੋ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰੋ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ